Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo praviti ove ljepotice, ove predivne meke kiflice sa vanilija kremom. Nemojte propustiti ovaj recept, već ga zapišite u svoje sveske. Nećete se pokajati. Prije nego da krenemo, želim da vas zamolim da ako vam se ova vrsta videa sviđa i ako vam se moj rad sviđa, da me podržite tako što ćete se prijaviti na moj kanal i podijeliti ovaj video sa svojim prijateljima. Pripremite 600 g mekog pšeničnog brašna i u brašnu napravite malo udubljenje. Tu stavite 3 kašike šećera, dodajte 320 ml toplog mlijeka i izmrvite pola kockice svježeg kvasca ili 20 g. Kvasac onako malo izmrvite tako da se stopi u ovom mlijeku. Kada ste sve lijepo promiješali, ostavite da kvas nadođe oko 15 minuta. Dragi moji, kada je kvas nadošao, tu dodajte 2 kašike jogurta, pripremite 2 žumanjka, ali ih ovako malo izmrvite. Dodajte 100 g maslaca. Maslac treba da vam bude sobne temperature. Dodajte još 4 kašike šećera, mrvicu soli, vaniliju u prahu, aromu vanilije ili vaniljin šećer i koricu jednog limuna. Ovo lagano promiješajte i počnite da mijesite tijesto. Tijesto je potrebno da promiješate tek toliko da se brašno i mokri sastojci sjedine. U ovom trenutku tijesto će biti veoma meko, nemojte se plašiti, nemojte dodavati više brašna, vjerujte mi, vidjet ćete kasnije da nije potrebno. Ovo sada ostavite na sobnoj temperaturi 20 minuta da se gluten razvije. Nakon otprilike 20 minuta možemo da premijesimo tijesto. Vidite kako je tijesto sada. Kada ga premijesimo, bit će fino i glatko. Tijesto će vam biti još meko jer se maslac rastopio usled toplote mlijeka. Mijesite tijesto oko 3 minute dok ne dobijete finu i stabilnu masu. Nemojte se plašiti što je tijesto sada meko. Mijesite ga ovako i kao da ga malo lupate. Sada, dragi moji, pogledajte kako je ovo tijesto meko. Vidite? Ali dalje ga možete kontrolisati. I dalje vi odlučujete o njegovom obliku. Vidite? Pogledajte kako je ono meko. Ovako meko tijesto će vam dati prefina peciva. Ovo sada stavite u čistu zdjelicu, pokrijte i ostavite da nadođe na sobnoj temperaturi oko 45 minuta. Dragi moji, pogledajte ovu divotu. Pospite radnu površinu brašnom, ali samo blago. Istresite tijesto preko brašna. Pogledajte kako je ono meko. Sada podijelite ovo tijesto na 6 jednakih dijelova. Oblikujte kao mali loptice. Uzmite jedan dio tijesta i razvucite u krug koliko je moguće. Zato trebate oblikovati loptice, zato što vam to bude onda baš u obliku kruga. Uzmite maslac, ja ovdje imam 100 g maslaca i ovako ga premažite preko tijesta. Maslac ne smije da vam bude istopljen, mora biti sobne temperature da bi ga mogli ovako mazati. A ovdje pored razvucite još jedan dio tijesta i stavite preko ovog. Na taj način ćemo napraviti kao lažne slojeve, kao neke lažne kroasane, ali vidjet ćete vi kako će to biti lijepo. Preko ovog tijesta također namažite maslac i tek onda ga prebacite preko ovog tijesta. Ovako nastavite dok ne završite sa tijestom, zadnji dio tijesta nemojte mazati. Zadnji dio ostavite prazan. Uzmite jednu tacnu, pospite je brašnom i prebacite tijesto preko tacni. Tako. Ovo sada pokrijte i stavite u frižider 20 minuta. Nakon otprilike 20 minuta, pola sata,
možemo da razvučemo tijesto. Lagano ga razvucite. Lagano, tako da ne uništite ove sada slojeve maslaca koji su se ohladili. Opet uzmite, krenite s druge strane i uvijek, ako je moguće, zadržite oblik kruga. Dragi moji, ovo bi otprilike trebalo izgledati ovako. Uzmite, na sredini napravite ovako jedan rez. Ovako. Ja od ovog želim napraviti 16 kiflica i zbog toga ću podijeliti ponovo ovako i svaki ovaj dio na 4 dijela. Kiflicu odmotajte jednostavno na sljedeći način. Ovako. Kiflice pokrijte i ostavite da nadođu na sobnoj temperaturi oko 45 minuta. Dragi moji, pogledajte ove ljepotice. Nekada mi kažete kako se ja toliko smijem na videima, ali pogledajte, zar ovo nije divota? Pogledajte kako to fino izgleda. Ja baš volim da kuham, ali mislim da se ničemu ne divim toliko kao tijestu. Ovo lagano premašite rastopljenim maslacem i pecite na 180 stepeni oko 20 minuta, 15 do 20 minuta zavisno od jačine vaše pećnice. Dragi moji, pogledajte ovu divotu. Znate šta, dragi moji, pogledajte šta ja imam ovdje. Slastičarsku kremu. I sa tom slastičarskom kremom ću puniti ove kiflice. Kiflice pospite šećerom u prahu. Pogledajte ove ljepotice. Dragi moji, šta kažete? Pogledajte ovo. Pogledajte koliko je to meko. Vidite. Ova gornja kora je... Čujte. Ova gornja kora je malo hrskava, ali ostatak, pogledajte. Vidite. Ne smijem ni da pipnem. Ovdje možete napraviti jednu rupicu gdje god u stvari poželite. Tu stavite ovu vanilija kremu. Ovo je ona prava i bogata slastičarska krema sa žumanjcima, a ne sa pudingom. Recept za nju možete pronaći na mom kanalu. Pogledajte. Ne mogu. Program se prekida. Koliko je ovo dobro. Oh my god. Dragi moji, pogledajte ovu divotu. Dragi moji, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!